Mercedes-Benz 211 kuzov, soли барориш 2007. من این نمود بیرونی ماشین دوستان عزیز. من این نمود اسکافای ماشین. 4 پهلوانیکای قفا دوستان. داخلی سالن 4 الکتر پاکت. سیدینیوش لیف، oynachosh elektronika, коробкаш автомат. Эти CD плеер, монитор, hamma наворотош аз дутта сиденияи пеш обогрев сидений, центр замок, мультирол, рулошлифт, пробегаш 126 000 километр пробег. Hamma наворотои ин замона дӯстони азиз. Ман ин ҳолати салони мошин, сиденияш кожни, боз бомаш панорама. این حالت سالن کافه ماشین خیلی که گفتیم با ماش پانورام است چورنی کاژه دوستان موتور 3.5 سوزشوارش بنزین این حالت موتور ماشین دوستان خودش 12-14 لیتر нархи мошин 135,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 37 45 46 92 779 45 46. Зафира Б, соли барориш 2007. Мошин вагонни. Мани намуди берни мошин. 4 парноникои пеш дӯстон. Мани намуд аскафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, oynachosh электроника, коробкаш механик, ванҷи центр замок дорад, CD плеер дорад, мультирол, рулошлифт, пробегаш 187 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстон. این حالت سالن قفای ماشین سیدینیاش لختگین دوستان موتور 1.8 1.1 سوزشوارش بنزین расход چند؟ расходаш 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد و این حالت موتور ماشین نرخ ماشین 75,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 779 45 46. Mercedes-Benz сечка соли барориш 98 дӯстон. ин объёмниш. Мани намуди берни мошин ёдовар мешим. санчи техникӣ ва ойнаҳои сиёҳшишаи 1 солина дорад. мани намуд аз қафои мошин. қафош боз яъни задни камераам дорад дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, центр замок, пробегаш 440 000 километр пробег. мани чӣ хеле ки гуфтем мана ҳуҷҷатош дӯстон мана 1 солина то моҳи сентябри соли 2022. мани ҳолати салони мошин. این حالت салони қафои мошин. инам сиденияш лахтагин, аввали сидения рӯйкашҳои замонавӣ кашидагӣ. мотор 2 сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. расход чанде? расходаш номаълум. асосиан ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 574 32 32. Opel Karavanji соли барориш 99. این حالت موتور ماشین دوستان. موتورش 1.6. سوزشوارش گاز بنزین.
من این نمود بیرونی ماشین نمود از قفای ماشین دوستان های حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن коробкаш механика мультирол дорад CD плеер пробег 391,000 километр пробег این ҳолати салони мошин сиденияш лахта аввали сиденияро ёкашҳои замонови кишидагӣ қафошам нишон дидим барои шумо дӯстони азиз ва این ҳолати салони қафои мошин این شتارک‌های قفاش نرخ ماشین 40,000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 780 3070 اوپل استرا جی سال برارش 2002 من این نمود بیرونی ماشین دوستان کامپلیکتاسیش الگانس من این نمود از قفای ماشین اینجا задний камера هم دارد حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن دو الکتروپاکت این آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат اینجا CD پلیر دارد پربیگ 151,000 کیلومتر پربیگ کانسینر کار میکند نیکو کانسینرش کار میکند دوستان این سیدینیاش لختگی و این ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш бензин расход чанде 7 литр расходаш 7 литр ба 100 километр мегардад ман ин ҳолати мотори мошин нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 37 23 49 دوستان عزیز شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما تلفن برای معلومات 92 899 89 89